Barathani Citizenship Amendment Bill pass angmano kitingui bubagra product kishon manekyo khumulungo lahar himbotok te lugu guthmung banda kraigya oro thungkrung dol neta adongrok manjak phano o chaba angkha baithangni ha kotor te hastena muthangi naraknani bagui Central Hapang Citizenship Amendment Bill pass khaimani kok mangno angkha lukurongni hamari deramani yapri shemong Central Hapang Parliamento Citizenship Amendment Bill pass khaipano Rajya Sabha abo pass khaira khaina bagino o choba hasteni wangso kurung elem kurung bomtaka hamboro gobang gongno tongo borok jotono o Citizenship Amendment Bill pass no gosibinaya pia hasteni basa katal montri netarok tongo o chobano thungkrung thungnei wangsuk pano o choba angkha baithane tongthai ha sekjang mane choba bubagra podri kishur maniko deborman jeti ke choba ongkhorka abo mangpli nukhno shawi mano ये जो आज मैं देख रहा हूं यहाँ में मंच में इतने हमने देखा है कि अलग अलग दल से अलग अलग दफा से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से जो यहाँ में आया है इन्होंने एक मैसेज अगरतला को और नई दिल्ली को एक मैसेज भेजा है कि ये है तिपरा यहां में कोई फ्लैग नहीं है यहां में कोई बैनर नहीं है यहां में कोई स्लोगन नहीं है यहां में सिर्फ एक आवाज है पुइला जाति उलो पार्टी पुइला जाति उलो पार्टी पुइला तिप्रासा bubagra podri kishur maniko debar ma buto batanya ne bagai o chobawo ongkhriya chobawo bubaga nogo nogo thangai chobawo lukurong no kalilia borok borok ni man thaino muthangai nagna ne bagai o chobawo ongkhorka thangnai bisi kolok romoi bubaga no juda juda khabelo muk phunok pano mungsa maniliya asuk simia BJP dol ni bakhaktibo kok suja jakha amrok na bebon hi hnei nori rekha bubagra podri kishur maniko chobawo tiprasok ni bagai ongkhortui hasteni bagai bo ongkhorka haini bai bo hodarungni bisingtui kok ruma kok tun bomtom kurei wangsuna ringya neta montri rok kaham kono bujiwi mannai. Hello friends, I've been hearing that there has been a lot of counter propaganda against me. मैंने सुना है कि एक एलिगेशन आ रहा है कि प्रद्योत लोकसभा इलेक्शन में लड़ना चाहता है और ये इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के द्वारा ही इज ट्राइंग टू गार्नर सपोर्ट फॉर हिमसेल्फ. पहली बात है कि आप शायद मुझे समझ नहीं सके. मैंने ये पहले से कहा आप मुझे समझ नहीं सके क्योंकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्टैंडिंग फॉर द लोकसभा इलेक्शंस पीरियड. तो जो रामपद जमतिया कह रहा है कि या फिर कोई लोग बीजेपी से कह रहे हैं कि क्योंकि मैं लोकसभा में खड़ा होना चाहता हूं इसके लिए मैं ये कर रहा हूं. पहली बात है कि अगर मुझे लोकसभा में खड़ा होना होता तो मैं बीजेपी के टिकट ही ले लेता. सबसे आसान है, सरकार में है, पैसा है. बीजेपी भी मुझे थोड़े दिन तक तो ऑफर ही कर रही थी. लेकिन हर चीज अगर आप सत्ता पावर से जोड़ोगे तो दिल का बात कौन बोलेगा. और अगर मैंने बीजेपी से ये टिकट ले ली होती या कोई भी और पार्टी से जिसका चांस अच्छा है तो कल मैं अपने लोगों के सामने जाके क्या बोलता है. तो हर चीज आप पॉलिटिक्स में मत देखिए. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्टैंडिंग फॉर द लोकसभा इलेक्शंस. और कभी कभी तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में मुझे रहना ही नहीं चाहिए क्योंकि जैसा मैंने देखा है पॉलिटिक्स पिछले 5, 6, 7 साल में आई फील डिस्गस्टेड समटाइम्स दैट बिफोर इलेक्शंस व्हेन यू आर इन ऑपोजिशन हम क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या वादे करते हैं और जब पावर में आते तो हम लोग सब चीज को भूल जाते हैं हम लोग. सो रामपद जमतिया ने कहा कि महाराज ये कर रहा है, प्रद्योत ये कर रहा है क्योंकि उनको लोकसभा में जाना है. जी मैं लोकसभा में नहीं जा रहा हूँ. आई एम नॉट स्टैंडिंग फॉर द लोकसभा इलेक्शंस. तो यहाँ में आपका प्रोपेगेंडा फुस हो गया, ठप गया आपका प्रोपेगेंडा. अब बताइए आप मेरे खिलाफ क्या बोलेंगे. किसी ने कहा मैं कम्युनल हूँ. मैंने किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बोला है.
मेरा स्पीच आप पूरी तरीके से सुनिए, स्पेशली द लास्ट बिट। मैंने कहा कि हमारे दुश्मन नहीं है कोई भी कम्युनिटी। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने कहा है कि हम कम्युनल है हिंदुस्तान में, हम हिंदुस्तान को प्यार करते हैं, जो भी हिंदुस्तान का नागरिक है हम सबके संग है, किसी के खिलाफ नहीं है। और अगर आपको एटमॉस्फेयर को कम्युनल करना ही है, आप इलेक्शन के 3 महीने पहले ये बिल आ रहे हैं, आप वोट बैंक कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि हम नॉर्थ ईस्ट में कोलैटरल डैमेज हो रहे हैं। आपका टारगेट है ममता बनर्जी, आप ममता बनर्जी को खत्म करना चाहते हैं, तो निशाना है ममता बनर्जी के ऊपर। हम इनडायरेक्टली हम आपके कोलैटरल डैमेज, हमको हमारी कोलैटरल डैमेज हुई है। समाज को मैं हमेशा आगे रखूंगा, पॉलिटिक्स को मैं पीछे रखता हूं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इससे, तो पहला बात है कि आप प्रद्युत को समझ लीजिए, देख लीजिए, तब उनके ऊपर अटैक कीजिए। अगर आज कोई भी लीडर, एमएलए, पॉलिटिशियन मेरे संग खड़ा हो तो मैं उनके साथ हूं। मैं इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करता हूं, मैं ब्लैंकेट पॉलिटिक्स नहीं करता हूं। और कोई कहता कि इनका ये आइडियोलॉजी, मेरा आइडियोलॉजी मेरा खुद का आइडियोलॉजी है, जहां में मैं चोरी नहीं करता हूं, किसी से झूठ नहीं बोलता हूं। आप झूठ बोलकर पावर में आते हो, आप झूठ बोलकर क्या क्या वादा करते हो, और जब पावर में आए तो हम सब चुप हो गए। आपको त्रिपुरा के लोगों ने चुना है, आप झूठ मत बोलिए। और अगर आपको लगता है कि झूठ बोल के पब्लिक आपको सुनेगी, ये जो रैली हुआ था ना, ये रैली स्पॉन्टेनियस था। इसमें बीजेपी के लोग भी थे, इसमें कांग्रेस के लोग भी थे, इसमें आईएनपीटी, आईपीएफटी, सीपीएम के लोग भी थे, क्योंकि ये सेंटिमेंट जेन्युइन है, ग्राउंड में सेंटिमेंट है। आप सेंटिमेंट को आप बोल दोगे कि ये कम्युनल है, तो बहुत गलत चीज है। बुबाग्रा हाफांगया करे लुको फाननि बागै हास्तिनि बर' रंनाय बागै लाहारो अंखरका बुबाग्रा हनमानि बुबाग्रानो बाक्सा नेता मन्त्रि रक फायो चौमारिओ कप्लाय अंगमानि बागै लाहार साबसुतरा खायो बुधबिर फान्या बागै चौमारि कप्लाय अंगमानि यागोलो पगै थांगो लुको रंनो फिया बुबाग्रा पदिर किशोर मानिको लुको रंग लगी तंगो तंगनाय आबरो सयदमको त्रिपुरा हास्तिनि मन्त्री अक्राना ताबुक रख्लाय बेराय तंगो एनआरसी तै सिटिजनशिप एमेंडमेंट बिल ताबुक जुदाजन लुकु कुथुमुंग पान्दावो मन्त्री अक्रा लुकुरंगनो बुजिरना नायो एनआरसी तै सिटिजनशिप एमेंडमेंट बिल पासनि कंगमांगनो तै त्रिपुरा हासिओ 37 लाख बरमति हापुसनि निनांगि तंखा बीजेपी हापां बेकार बांगि तंखा दोवै तै मन्त्री बाइतां हासिनि कंगनो सायवै फातार हासिनि कंगनो सावै तंगो चा साल अन दुति नगर थंखलावो दलजा कामानि पान्दावो अबहाय कक साका विधानसभा चंगमानि सेकां बीजेपी आईपीएफ तिकथाजाक हापां फानो फाइमा उलो जेतिखे दलजा कामानि पान्दा अंगै थांखा ताबु लोकसभा चंगमानि सेकांबो खुंसिनि ची नैनु खुंनि खरं नैरा चारची बरक गुबुन बदिया कारे बीजेपी दल हापाख्या बरनो यासगि नाखा हासिनि मन्त्री अक्रा विप्लव कुमार देव ओ पान्दाव फाइमानजाका बीजेपी प्रदेश तांगफांजक प्रतिमा भौमिक एमएलए रामप्रसाद पालनो खुबे गुबुन दल हापाइमा पान्दाव कंगनार थनि मन्त्री अक्रा विप्लव कुमार देव साका पाल के भारत माता के भारत প্রতিরক্ষার মাধ্যমে দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ বানাতে হবে, সেই দিশাতে নরেন্দ্র মোদী কাজ করছে। আর আজকে এখানকার কাউন্সিল 36 নম্বর ওয়ার্ডের দীপঙ্কর দাস মহোদয় দীর্ঘদিন যাবত কমিউনিস্ট করেছেন, নজওয়ান আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছেন। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে সেটা হচ্ছে। সিটিজেন অ্যাক্টের বিষয়ে বলে নর্থ ইস্টের মধ্যে কিছু নামধারী রাজনৈতিক সুবিধাবাদী লাভ উঠাতে চাইছে, নর্থ ইস্টকে আবার সেই ডিস্টারবেন্সের দিকে ধাবিত করতে চাইছে। এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে প্রচার করা হচ্ছে যেমন এনআরসি শুধু নর্থ ইস্টের জন্য হয়েছে। ভাই এনআরসি পুরো দেশের জন্য হয়েছে, তামিলনাড়ুর জন্য হয়েছে, মহারাষ্ট্রের জন্য হয়েছে, রাজস্থানের জন্য হয়েছে, উত্তরপ্রদেশের জন্য হয়েছে। বলতে পারে এখানে তো বাংলাদেশ বর্ডার রয়েছে, রাজস্থানেও তো পাকিস্তান বর্ডার রয়েছে, গুজরাটেও তো পাকিস্তান বর্ডার রয়েছে।
জম্মু কাশ্মীরে তো পাকিস্তান বর্ডার রয়েছে, কই সেখানে তো কোন রাজস্থানী ব্যক্তি তার বিরোধ করছে না। ওখানে তো কংগ্রেসের গভর্নমেন্ট, সেখানে গেহলত মুখ্যমন্ত্রী। তো যারা এখানে এনআরসির কথা বলছে বা মানুষকে বিভ্রান্ত করছে বা সিটিজেন অ্যাক্টের বিষয়ে বলছে, যেমন মনে হচ্ছে সেটা শুধু নর্থ ইস্টের জন্য লাগু করা হচ্ছে, সেটা সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য লাগু করা হয়েছে। আমি আমার প্রিয় ত্রিপুরাবাসীকে বলতে চাইছি যে নরেন্দ্র ভাই মোদী শুধু নর্থ ইস্ট নয়, পুরো ভারতবর্ষকে একটা নতুন দিশা দিচ্ছে। লোকসভা চংমানে সেকা বিজেপি দল নেপালি হিলেক ফানো তাবুন জরাওয়া বাধা কিতেঙ্গে ত্রিপুরাও সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নতই লোকর জেতিকে ফুনুকা আবনতই বিজেপি আইপিএফটি হাপাং মুসাকসুদা ওয়াংসুগৈ টং সুমু আজাইখ্যা ওয়াংসু krungrongni খাও ফিল থামচি লাহার হাতিবার সালনো রগৈ চা সাল আগরতলানি সময় বিবেকানন্দ থংখলাও ত্রিপুরা ট্রাফিক পুলিশ রংনি পাইথাক পেরেড পাই নাখা ফাইনাই ফেব্রুয়ারি তালনি 4 সালমালিও ত্রিপুরা হাসিনি মন্ত্রী অকরা বিপ্লব কুমার দেব লাহার হাতিবার সালনো চেঙ্গি রনাই সময় বিবেকানন্দ থংখলাও চা সাল কাইদক প্লেটুনি পেরেড নামজাখা Pando period ni mungsa caya hamia engya engna tui ayang fashing dollar rei mokol kanya ni bagui thengkhalo phakya traffic police super pinaki samonto hastel salbrungno lahar pati babai borong ni langma choi tongo abon bagai traffic police dollar roi borong ni khlaite khaifano baksa baksa thayo baksa traffic police rok jai khai ni bagai lahar pati mung pati tongo hastel tabok lahar pati mung belai na bangai tongo te abo helere na bagai fil thamchi lahar hatibar salno borong ni khlaite khanya hnish সময় টাঙ্গে আবতি সাল পালন খাজানি বাগৈ থাঙ্গৈ দङ হাসতেনি কতাল বিজেপি হাফাং তাবক অ সালো কতাল কাছে সকাত্রনি বাগৈ জোগাল খাহনি সাকা ট্রাফিক পুলিশ সুপার পিনাকি সমান্ত এটা অ্যাকচুয়ালি 30তম সড়ক সুরক্ষা সপ্তাহ পালনের প্রাথমিক পর্যায়ে, এটা অর্থাৎ আমরা এই প্যারেডের মাধ্যমে এই কর্মসূচির সূচনা করলাম আর কি। এই প্যারেডে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অভিবাদন গ্রহণ করবে, তারপর যা আরও অনুষ্ঠান রয়েছে শুরু হবে পুরো সপ্তাহে। কবে মূল অনুষ্ঠান তো আগামী 4 তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে। কয়টা প্লেটুন অংশগ্রহণ করবে? কিন্তু এখানেই দেখা যাচ্ছে টোটাল 6টা প্লেটুন অংশগ্রহণ করছে। এর মধ্যে আমাদের ইউনিফর্ম যারা পার্সোনাল আছে অর্থাৎ পুলিশ থেকে আছে 3টে প্লেটুন, বাকিটা হচ্ছে নন সিকিউরিটি ক্যাটাগরি, আপনার এনসিসি এবং এনএসএস। এবার সড়ক সুরক্ষার বিশেষত্ব কী রয়েছে? এবার সড়ক সুরক্ষার বিশেষত্ব হচ্ছে এখানকার রাজ্য সরকার ভারতবর্ষের কোথাও আছে কিনা আমি জানি না, এবার প্রথম যেন বার্তাটা ঠিক মতো পৌঁছয় মানুষের কাছে, সঠিক বার্তা পৌঁছয়। পরোপকারী বন্ধু, দুর্ঘটনাজনিত পরোপকারী বন্ধু বলে একটা পুরস্কার ঘোষণা করেছে, অর্থাৎ যেটাকে আমরা ইংরেজিতে বলি গুড সামারিটন অ্যাওয়ার্ড, এটা ঘোষণা করেছে। এই বার্তাটা সবার মধ্যে পৌঁছে দিতে যে দুর্ঘটনা রোধে আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন, এবং যদি আপনার এই ভূমিকা দুর্ঘটনা রোধে মানুষকে উপকার করার যে ভূমিকা সেটা সঠিক দেখা যায়, তাহলে রাজ্য সরকার আপনাকে এই কর্মসম্পাদনের স্বীকৃতি স্বরূপ আপনাকে পুরস্কারে ভূষিত করবে। বিশেষ করে যানবাহন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে এই ব্যাপারে কী করতে পারবেন? আমরা বিশেষ করে যানবাহন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে আপনি নিজেই দেখতে পাচ্ছেন কি করা হচ্ছে। এতে আগে ছিল এই যে রাজ্য সরকার বললাম আপনাকে মানুষকে উৎসাহ দেওয়ার জন্যে এই গুড সামারিটন সহ আরও 4টে পুরস্কারের ঘোষণা করেছেন। তাছাড়া আমরা হেলমেট পেন, তাছাড়া আমরা রাস্তায় যে চলতে যেন সুবিধা হয় সাইনেজ, তারপর আপনার রোড মার্কিং, রোড সেফটি অডিট, ব্ল্যাক হোল আইডেন্টিফিকেশান, এই জাতীয় বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম আমাদের রোড ক্র্যাশ ব্যারিয়ার বিভিন্ন জায়গায় লাগানো হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন্স অনুযায়ী। যথেষ্ট কাজ হচ্ছে, আপনি দেখতে পারেন। স্বাস্থ্যবিধি কী কর্মসূচি রয়েছে? স্বাস্থ্যবিধি কর্মসূচি, বৈষয়িক প্রতিযোগিতা রয়েছে অ্যাওয়ারনেসের জন্য। তাছাড়া বিভিন্ন যেখানে মোটর স্ট্যান্ডগুলো রয়েছে ওই সমস্ত স্ট্যান্ডেতে আমাদের অফিসাররা যাবেন যৌথভাবে, পরিবহন দপ্তর থেকেও যারা এমবিআইরা রয়েছেন এরাও যাবেন, গিয়ে
আলোচনা সভা এদের সাথে কি করে যান দুর্ঘটনা রোধ করা যায়, কিভাবে আরও ভালো করে আমরা পাবলিকের সেবা দিতে পারি, সেই সমস্ত বিষয়ে চর্চা হবে। তাছাড়া অ্যাওয়ারনেসের জন্য আরও বিভিন্ন কিছু কর্মসূচি রয়েছে, আমরা এদের সাথে ক্লাসের মতো করব, ইন্টারাকশন হবে বোথ ওয়ে। ঠিক, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। ফিল থামজিলা হার হাদিবার সালন বেবেক ফাশিং দিন কাহাম খাইনাবগি ট্রাফিক পুলিশ সুপার পেরেটো মানজনে রং जुदा जुदा टिप्स रई जुगालिमानि सामं मसनि रेखा बाम आमलनि जराव त्रिपुरा सरंग नौजक्ति ताबुनि राम आमलब ओ मांगपुरि नुकजाखा राम आमल नेता मंत्री रक त्रिपुरा सरंग खा बेलुं मुंफुनुगै हा पोसिलांखा ताबुक बरंनि जरा पाइखा ताबुक त्रिपुरा सरंगनि बगै काका कुकु खाय खलाव खरजाक Salo heza marwal go kuthung panda khlaja ka go kuthung ni pandri na har mung unkha titi edishino rang thong phajeng khora kompa khakya tabuni BJP hapang go kuthung mong phai manja ka GMP ni adong jitendra Chaudhary hasio kotala hapang notyi lokora kha khamani ama bebang bai thangba kya chongmane sikang rama korok lagate naragli hne kongna thani chaka GMP ni adong jiten Chaudhary তেইগো যারা কতর কত মন্ত্রীরা তামসাখা কেন্দ্র বাই রাজ্যনি সরকার যদি কাইসা পার্টি বাই চালক দেখান খাই রাং কেবাংমান নাই সামন কেবাং তাংমান নাই তাই ত্রিপুরা জমি সিংহ যে মাত্র 37 লক্ষ বড় রাজ্যের দাবি বুঝো শিল্প অঙ্কন, শিক্ষা অঙ্কন, কৃষি অঙ্কন, এডিসিনিস হমকায় অঙ্কন, ত্রিপুরার যারা বেকার যুবক বন বিভাগে কর্মসংস্থান অঙ্কন, তাই যারা ভাতা মান্নায় 4 লক্ষ 6 লক্ষ বরক্ত 4 তারিখ 3 তারিখ ভোট দেখায় নাই 4 তারিখ হইতে বন বিভাগে গণমুক্তি পরিষদনি আদং কুবিদা টিডি এডিশনাল তুই রেকো কুথমং পান্দা খালাইয়া এবেকে ফানে লোকসভা চংমাইनो याफा तनाने बागै अबाहाय वानसुं लायो बाक्सा थों करं थंनाय आदं र 2018 बिसिनि विधानसभा चंमरियो गामि आमचनि जुदा जुदा आमचैरक दल चबा नंखरफानो पाइथगो बीजेपी आईपीएफ तिकतासा खापां त्रिपुरा हास्तिना ताबुक नायकुलै तंगो विधानसभा चंमरिनि सिगां जे हास्तिनि गामि आमचैरक दल रक दाल बिदाल कग रखा बरक ताबुक बियां 4 साल काजिसनि गुलागाटी हातिओ भारतीय जनजाति मोर्चा पार्टी हावनक चंगिरिका और फाइ मानजाखा एमएलए बृंद किशोर देबबर्मा हास्तिनि बीजेपी नि सोशल तांगफां राजीव भट्टाचार्य जनजाति मोर्चानि तांगफां गोविंद देबबर्मा सिपाहिजल बखाक्सनि एसटी मोर्चार आदं राजेश देबबर्मानो खबै गुबुन रक फाइनै तालनि उनाव लोकसभा चंमरिति ओ चंमरिओ हास्तिनि कचाम आचुक थन्यो बीजेपी दल गलाइखेना चंमरिओ आचुकै मानातै आयं फासिंनो दररुइ मखलकाय दलनि सामुं गरनं खरका ओ पान्दाव कगनारक थिने एमएलए वीरेंद्र किशोर देबबर्मा साखा সভাও ফাই মানজাত থাকিয়া সিনি ত্রিপুরা রাজ্যনে ভারতীয় জনতা পার্টি নে সাধারণ সম্পাদক তাই আপনি ইয়াগুলো শ্রী সিপাহী জেলা উত্তর নে এবং ডিস্ট্রিক্ট নি প্রভারে শ্রী বরমগনাং রাজীব ভট্টাচার্য মহাশয় তাই বরমগনাং ফাই মানজাত থাকা শ্রী ত্রিপুরা রাজ্যনে ভারতীয় জনতা পার্টি নে রাজ্য কমিটির সদস্য সিনেরা কক্সাই থানায় আনি তাকো সিনে রতন ঘোষ তাই হাইনা হাই বরমগনা ওরতাই ফাই মানজাত ফাকিয়া সিনে 17 নং গুলাগাতিনে মন্ডল সভাপতি বরমগনা নিতাই চন্দ্র সেন মহাশয় আমনে রজিতাই ফাই মানজাত ফাকিয়া সিনে বিশেষ করে সিনে সিপাহী জেলা ডিস্ট্রিক্ট নে एडिशनल अधिक क्षमता ये मोर पावर सम्माने आज सम्माना जों बीजेपी बा आईपीएफ सरकार खामानि आगो 23 मास ने जोंनि 23 तारिख थांनाय मासनि 23 तारिख जानुवारिनि नेताजी सुभाष चंद्र ने जो मोदी एकम बाद ने आज सारा केंद्र बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नेतृत्व केंद्र सरकार जे बिल जे कैबिनेट आसुगै सिर्फ बिल पास करेगा एडिशनल ताबक अधिक क्षमता मूर पावर रेट रखा खाता गमने जरा ओरे ते राष्ट्र नि खाइका तिने अंको सानाने मचंगो
ছাত্র সংগঠন টিএসএফ খাইবে আগলো আঞ্চলিক পার্টি খেই পাইকা 40 বছর লাইট হাঙ্গা তাবো ভাই সবে মিলে আগলো বিজেপি 10 মাস দি মাথাও তেমনি বাগে ওপতাকনি বাগে এডিসিনো টেরিটরি কাউন্সিলের মাবাগে সুনতাব খাতল তোমারি জরা খাগনি কাকলো খাতল তোমারি জরা ওরে রাজ্য ওরে 10টা এডিসি নর্থ ইস্ট প্রধানমন্ত্রী বিজেপি নিরি নরেন্দ্র মোদী ট্রাইবেল উপজাতির মাথাঙ্গার বাগে পরিকল্পনা খাই দেবো আপনি বাগে এডিসি 10টা নর্থ ইস্ট 10টা রাজ্য এডিসি তাও মোর পাওয়ার টেরিটরি কাউন্সিল খাইকা সুনতাব তামা বিজেপি খাইছে যদি মানকা বিজেপি খাইছে যতলি বাগে ব্লাইখানা খাতো ব্লাইখানা অনেক বছর রমাই আইনপিটি খেয়ে ফেকা ও বাজার অনেকবার আন্দ্রাজেস দেখবা ওরা বাজার সমস্যাই থাকে এই ছিল মোট পাওয়ার মানে 10 মাস বিসিঙ্গ বিজেপি সরকার ফ্যামিলি আমরা সিনি সার বীরেন্দ্র সঙ্গে এমএলএ ফ্যামিলি 10 মাস বিসিঙ্গ সুন্দর এই ছিল অডিট ক্ষমতার মানকা সুন্দরকে আসু তো নাই না সুকে ছিল ও বিজেপি সরকার ছিল হামজা ও আইপিপি বিজেপি সরকার ছিল হামজা ব্লাই করে খাতা ব্লাইখান খাতন তো অনেক রাজ্য এডিসি মোর বাংলার মাঝে মিষ্টি চালায়ও গাড়ি ঘোড়াতে টং ঠকলায়ও বাজি ঠকলায়ও जों তিনি মক লাইজা সিনি বরবরা অ জায়গা থাংছি খাতনি কা আপনি ভাই খাতনি কোকরে जों তেমন লোক ও বিজেপি বা আইপিপি সরকার ফাইবরি আমলো 2018 সাল মার্চ 3 তারিখ লেখামারি আমলো 9 তারিখ শপথ নাকা মন্ত্রী পরিষদ का 19 तारीख को विप्लव मुख्यमंत्री नेतृत्व कैबिनेट में आज कोई नहीं श्री अरोड़े राजस्थान ने हासिनि कानि लोकसभा आचुक थाइनो बीजेपी नि खुरिओ तुबि मानातै आयं फासिं नासिगै थुंखलाव नंखरका तुइ दुलाइरक